Mabibidyo muna kami po. Okay guys, wait lang. To si Julie, to si Jamir, si Kuya Jeric, si Baneng, si Shari. Give me the camera. Jamir, stop! At, yeah. Practice kami. Practice. Kita niyo dyan mga manok. Pati aso. Aso. Mga hindi ko alam kung paano to. Magpa-practice kami guys. Pero isang tao nanggugulo sa bahay nila. Okay. Mga 2 minutes muna to guys. Mga 2 minutes. Kaya tapusin muna natin ito. Hello. 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 Kala puti. Kala puti. Ay, subukan mo pa. Tara. Likod guys. Tayo likod. Tara dyan. Okay guys. Exploring muna bago practice. Ha. Pinagalitan kami. Bye-bye.